Dito na mi Ug Magic Mountain Splash para aning matatot. Kaya hapit na mahuman ang summer diri sa Canada. Sa Kennedy. So ginasulit na mo kay winter is coming. For the night is dark and full of terrors. For the night is dark and full of terrors. Yeah, it's true. Di ba, Kael? Right onto 30 Avenue. Siya ang neighborhood na mo diri. Very, very peaceful. Living in the countryside. Sa gamay lang nga balayan na mamo unta ba? Apa ba? Huh? Ano? Ano? What happened, baby? Why ano? Basta kabalo siya nga something's about to go wrong. Oh no. Baby. One day siya ka ng 200 din na sila ladies. Why mo kang Quit playing games with my heart. Diha ni sa Dollarama kasagara kapalit sa mga gamit. Kaya nga no, barato kaayo. Well, not crazy barato like what we used to have in Dubai like day to day, but because dolyar mga diri so I don't know, mas daghan yung barato sa Dubai and mas daghan of options in terms of everything like commodities, services, almost everything. Makita mo diya, I don't know if you can see, zooming in Value Village. That's also one of the thrift stores that we love to go to. Diya, miga usga palit og kanina ni Kael na natong bando binotos like $6 and then makaabot po mga 22 pieces mga sanina ni Kael for $6. Yeah. In 500 meters, your destination will be on the left. We're here! Sure. The more you use the Porsche you become. The Porsche you will become. Porsche. Bob, knock knock. Who's there?
Porsche. Porsche. I'm Porsche. Yeah, you do know. You have to sing it, right? No. There is no. Dad, are you excited to go swimming? Swimming. Happy. Ano daw? Happy. What about sad? Sad face. What about angry face? Angry. What about scared? Can you make a scary face? So my is love. I'm gonna show my love to you. Share may plato para last ang hugas. Yan ang gilawang siya. Hala. Okay, so in that case, I'm gonna give you this one. Wow! Grape and orange. One. Just pick one. One. Ano to? Orange. Yan ang drop ang spoon. Meaning orange. Frutarian lagi na siya. Our frutarian lagi na ka. Ano itong sapal para sa itong amo? Wait. Orange. Orange. Grapes ko. One lang, one. Just get one. Don't orange. Later na si orange. Mama, one. Mama, I'm gonna take what I want. I know what I want. Don't dictate what I want. I want grapes. For now, I want grapes. Yeah? Oh! Just eat it one by one. Here. Grapes is here. Yeah, I'll put grapes in your plate. Wait. I'll put it here. Okay? So the rest will get spoiled. You want binake? Don't take the plate.
Again! Let's go to the water. Water. Mama, water. Hey, baby, wanna go in the water? Nakakapo mo ko dari raw straight. Sadyot rami nagligo kay si Kael kay nagkurog-kurog kay hangin kayo. Inya bugnaw ang tubig. Suko sa nga mabugnawan. So, nagpahuway na rin karon. Tugnaw kanyo Pag bata tao. Kami po gitugnaw kandingon. Oh, ang mga Canadian kay wala gitugnaw, kami gitugnaw. mga bata, puro-puro sa LA bata, ay si LA Pinoy. bata nga nagpuro. Ganahan siya nga di sa mulutaw, di ba? Ready? Shoutout ako siya Raisa. Pwede otro? Siya Raisa. Katinggi siya, di ba? Gawin mo mo! Huh? Wow! Wow! Inanswer siya Raisa. Magani. Siya Raisa. Dasa kay nalay mag-agak saya sa ubos. Pwede, ba't saan man niya pagsaka? Ikaw. Mawala man siya. Ikaw lang lagi. Ikaw. Otro ha ba? Siya lang isa. Ready? Wala iba pa kayo mga ano. Whee! Okay na na yung mukhang cotton? Hindi ako ng paano. Say hi. Say hi to the camera. Hi. Say hi. Orange. Orange. Ano yung color, oy? How else? May fruitarian baby. Ayan
Kinabuhi gid papa. Hi! Say hi to the camera. Blow a kiss. Mwah. Mwah. Okay. Hi. Wave, wave, wave. Manami sa ako ang mission sa Magic Mountain. May nangurog yan. Nangurog ang bata. Kaning bata. Kani siya yung bata. Katulad din ako yung kapoy na kay matabaon na so, lingaw kaayo man ang Magic Mountain. Na-trauma lang na mo ang bata at the end. Shot! Unsa? Shot? Shot! Pepe, say hi. Hi! Dito ko my YouTube. Say like and subscribe. Bye. Goodbye, summer. Hello, fall.